vyetu vyote, telefoni na mambo kadhalika, ili neno la Mungu lisituswate. Tusitoke kama vile tulivyoingia, lakini tutoke na tumebarikiwa kupitia neno la Mungu. Basi tuwe makini. Karibu mchungaji, na Mungu akubariki. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunashukuru Mungu mara tena kuwa mbele zake jioni ya leo. Ni yeye ametaka ukue hapa. Ni yeye ametaka nikue hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbele ya kusoma neno la Mungu, nataka nikupatie neno ambalo nilioneshwa siku ya tano vukuje siku ya 6 asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Najua utatoka na yako, lakini mimi nataka kukuambia tu ni mimi niliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu atatoka na yake. Hili neno ambalo nilioneshwa liste inateremka. Na hii liste ilikuwa hapo majina mbinguni kama wanatumika tu sawa si. Kama vile unaangalia liste iko inateremka, hiyo ni majina ziko zinateremka kwa kompyuta hapa. Ndio vile niliona ile liste iko inateremka kwa majina iko inateremka, maana inawaza vile iko inateremka, iko inatoka siwe kama wapi, mimi iko inateremka hivi. Na majina fulani niliziona katikati yetu hapa. Na hizi majina nikasikia wananambia hizi ndio majina za watu wenye wanatoaka cha 10 ndani ya kanisa langu. Alisema ndani ya kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe. Hapana langu mie. Ndani ya kanisa lake. Ndio alisema ndani ya kanisa langu. Hizi ndio majina ambazo zinatoaka cha 10. Majina fulani sitawaambia ni wanani niliona, lakini nilisoma majina fulani pale zenye zinaheshimu kutoa cha 10 ndani ya hili kanisa. Mungu atusaidie sana. Watu wa Mungu, vile tuko tunadharau vidogo na vile ndio vitatuangamiza. Amen. 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 Sijue kama ukatoa cha 10 ndio unasema mimi ndio ndakula, mimi nashiba, mimi nanenepa. Acha ninenepe. Kwenye ndakwa niko napita mkiwanza watakuwa nasema mchungaji wako njoli alishakuwa pia. Amen. Lakini kama mimi napita mkiwanza na kiatu cha kupengama batasema kanisa lenyewe wana nachunganga nalo kabisa ni wa maskini wa mwisho. Si ni vile? Mungu atusaidie sana. Msibatie ndani ya wizi ya chakula ya Mungu. Mjikazi kwa ile kidogo ni Mungu iko anawapatia, mtoe chakula kanisa lake. Liste niliona bukuje siku ya 6 jana ndio niliona liste. Na sasa nilishtuka msikizi nikaambia mama, nikasema mimi naona liste ya watu wanatoka chakula mu kanisa, lakini naye sikumwambia ni wanani wewe niliona tu majina, ni siri yangu mimi na Mungu, lakini majina niliziona siko zinateremka hivi. Mungu atusaidie sana. Mtoe cha 10. Kuko shida zingine zinatupata kwa sababu ya kutokutoa cha 10. Mungu anaingiza ile shida mnyumba ili kwamba ikamate ile cha 10 yote, ile deni yote ulikuwaka nayo. Unaangalia shida haitokaki, iko pale. Kumbe Mungu yuko analipisha ni cha 10 yake. Usingoe ile wakati, lakini jisaidie ulipe cha 10 ya watu.
Mungu atusaidie sana. Mie mwe unasema mimi navikulaka na mimi natoaka yangu chaku kwa sababu kila mtu atayua ripoti yake. Mungu atusaidie sana. Ile tu nilipenda tu nimwambie, kama utazarau zarau, na kama utaheshimu heshimu. Nawaza depuis tunatumikiaka hapa hakuna, nawaza tushafundisha jua cha 10, nawaza nilimoya tu mumiaka karibu ngapi, si vile? Nawaza nilimoya tu, lakini hii imekuya na siwezi kuibakiana. Mimi naibambia majina zenye zinaheshimu kutoa cha 10 na zingine sikuziona, lakini niliona zenye zinaheshimu. Mungu atusaidie sana. Okay, mambo ingine ni yangu sitawaambia, mimi nawaambia tu ile kifupi. Tuangalie basi maneno ya Mungu ndani ya kitabu cha Luka. Kichwa cha neno sijui nitaita nini, kama ni jibu ama sijui ni jibu la maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie ndani ya kitabu cha Luka mtakatifu sura yake ya kwanza. Sura yake ya kwanza na mstari wake wa 12. Na tutamalizia kwa hiyo 25 kwa yule ambaye atapata tusomee. Karibu na Mungu akubariki. Hakuna ambaye anapata? Tutasimama basi kwa kusoma neno la Mungu. Amen. Usiweze kusema hata siku ile maneno haya yatakapofanyizwa. Maneno yangu nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu walikuwa wakingojea hata alipotoka hakuweza kusema nao, na wakatambua ya kuwa ameona maono katika hekalu, naye aliwafungia mkono akakaa bubu. Siku zake zilipotimia akakwenda zake kwa nyumba yake. Halafu nyuma ya siku hili Elizabeti mke wake alipata mimba, akajificha miezi 5 akisema, hivi Bwana amenitendea katika siku zile aliponiangalia kuondosha haya yangu mbele ya watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hizi watu wanapenda kuenda kukimbia kusikia, tunataka enda kusikia miujiza. Kwa ile kanisa kuna kwaka miujiza, kwa hii kanisa kuna kwaka miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wanapenda waende wasikie matabiri, wanamtabiria. Na wanasema pale kuna kwaka waombaji wa nguvu sana, wanaweza kutabiri na kutabiria mtu mambo yake ambayo itatokea. Mungu atusaidie sana. Lakini nadhani tangu zamani vitu vilikuwaka, lakini havikukuwa kama vile leo viko. Mungu atusaidie sana. Hizi ni habari za Zakaria. Zakaria akaoa mke wake Elizabeth,
Na Biblia inasema walimtii Mungu, walimheshimu Mungu, walifanya kazi ya Mungu. Zakaria alifanya kazi ya ukuhani hadi bakafanya nini? Bakazeka. Mungu atusaidie sana. Siku zilipitaka nilikwambia, sikumbuka kama nilisemaka kitu kizuri hakitokaje karibu. Bwana Yesu asifiwe. Au mtoto mwenye atakuwaka msaada, nilisemaka ile neno, ndani ya jamaa ama ndani ya community, mzazi yule mtoto anapataka shida kwa yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa yule mtoto inakuwa shida, kukomaa yule mtoto ni shida, mzazi kwa anapita ndani, kwa sababu shetani ameona ni nyota yenye yule mtoto atazaliwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na anaanza piganisha nyota ya mtoto. Zakaria, Biblia inasema wakamaliza ujana wao katika hali ya kutokuzaa. Amen. Aseme kwa sababu bibi yake Elizabeth alikuwa nani? Tasa. Jina la Bwana libarikiwe. Siku moja asema akaenda kuhekalu. Kuhekalu inafanya zamu, kila mtu iko na zamu yake. Aseme kura ikaangukia Zakaria pale kuhekalu, zamu ya Zakaria kuingia ndani ya hekalu, kufukiza uvumbi ndani ya madhabahu. Na wakati Zakaria anaingia ndani ya hekalu, aseme akaona, aseme kupande ya madhabahu ya kuume, kumkono wa kuume ya madhabahu, malaika katokea akasimama pale. Zakaria alipoona malaika, aseme Zakaria akaogopa, akatetemeka. Malaika akamuita akamwambia Zakaria, usiogope, mimi nakuletea habari. Na habari mimi nakuletea ni kwamba mke wako atachukua mimba na atazaa mtoto mwanaume, na utamuita jina lake Yohana, na huyu atakuwa msaada kwa taifa ya Mungu, na huyu atasaidia watu, na huyu hatakunywa mvinyo. Mambo mbalimbali alimwambia pale. Zakaria akamwambia, sasa namuna gani mie hii mambo naijua, ijapokuwa nimezeeka na mke wangu tayari amezeeka. Bwana Yesu asifiwe. Si watu wengi wanapigania kutafuta kusikia nani unabii ama miujiza. Sikia huyu malaika amemtokea, iko anaongea na malaika. Malaika anamwambia, mie niko malaika Gabriele mwenye mimi nakuanga pembeni ya Mungu, nimetumwa na Mungu kukuletea hizi habari. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa kwa sababu haukutii maneno yangu, utakuwa ni? Utakuwa bubu mpaka siku. Mungu atusaidie sana. Utakuwa bubu mpaka siku hii maneno itatimilika. Maana mpaka siku Yohana atazaliwa. Mungu atusaidie sana. Kutokuamini. Batu leo tunataka tuamini wakati tumeona. Si kweli? Wakati tumeona ndio tunaamini sasa. Wakati hatuyaona hatuwezi tukaamini. Tuko na problem. Mungu atusaidie sana. Tuko na problem. Huyu tu kwa sababu hakusadiki maneno ambayo wanamuletea. Tena ni maneno ya furaha kwake. Kwa sababu kama unasikia hapa hizi malaika alitapa ule mtoto mwatazaliwa, kama unabisoma mzuri pale, ule mtoto ataleta furaha kwako, vitu mbalimbali, lakini mzee akasema, kwa hii mzee
Mungu atusaidie sana. Eske mimi natauliza hivi, Zakaria hakukuwa na rezo ya kuambia malaika kweli? Alikuwa afika ni malaika si vile, lakini hakukuwa na rezo ya kumwambia mwaibu mzee. Hakukuwa na rezo. Sasa zeki. Kila mtu ama siansi inasema mama kishafikisha miaka 15 atazalaka tena. Hapana. Si vile? Mungu atusaidie sana. Sasa malaika mzee anajisikite na malaika. Malaika anamwambia sasa mie niko fulani mwenye nimekuja kwako. Na hivi sasa ukusadiki. Kuna kiani? Pinisio. Mungu atusaidie sana. Sasa kama leo watu wengi wanapenda twende kichunde hizi pinisio zikakamata. Bangapi watapigwa pinisio siku moja mkanisa. Kwa sababu mingi wanaambiliwa na hawasadiki. Sivi? Na hawasadiki. Na kama wangenisadiki ni kwa muda. Mungu atusaidie sana. Hawasadiki. Lakini wanapenda sana twende tusikie unabii. Lakini matokeo ya unabii kwa sababu inaweza kuwa problemi kwa na kwangu. Mungu atusaidie sana. Yule mwenye angelisoma aamini kwa kusikia badala ya kungojea tena nende tena wanaambie jangu. Tumegeuza watu ya Mungu kwa wafumu. Mungu atuhurumie sana. Leo unabii, kesho unabii, kesho yake huyu mzee miaka ngapi? Alikuwa ajue kuomba. Malaika alimwambia maombi yako inafanya imesikiliwa. Sasa ile sasa ndio imesikiliwa ile maombi. Mungu atusaidie sana. Aanze ujana mpaka azeeki. Pale ndio maombi lisikana. Hapana. Lakini wakati ya Mungu ndio imefika. Mungu atusaidie sana. Kuko watu wanataka watangulie wakati ya Mungu. Na wakati unataka utangulie wakati ya Mungu, ndio unaenda kuingia vitu wenyewe vitakushinda kule mbele. Kwa sababu unataka utangulie muda. Nilete mfano. Fie amepata fiancé. Na huyu fie anapeleka habari kwa wazazi. Wazazi wanakuanga haraka kuitika ule fiancé? Hapa. Lakini fie yeye alishapenda fiancé. Au kama ni garso civil, alishapenda fiancé. Sasa leta habari kwa wazazi. Wazazi watafanya kwanza tuchunguze, civil. Au viko mwele kuchunguza garso na ule na wazazi yake inakuwa fusho. Garso na fie na wazazi yake inakuwa fusho kwa sababu gani? Kwa sababu wanataka ile wakati yao tu. Lakini hawataki waangalie wakati ya wanani? Ya wazazi. Ndio kanisa tuko nayo. Watu hawataki bajue wakati ya Mungu, lakini wanataka wakati yao tu. Ndio inawapeleka. Na wakati inawapeleka kwa wale ambao wanakunyisha mtu mai na iko ndani ya kanisa. Mungu atusaidie sana. Mlionaga ule? Dunia iko inaenda fasi kupaya leo. Pastor anatosha manguo. Pastor anaingia ndani ya ngunguru ya mai, anaingia na inama ndani, kisha anakamata kopa le Wakristo mkuye. Anaanza kunyisha watu ile mai iko ndani. Watu nao hawaza kama toza niambia ndani kifuzi urema. Mungu atusaidie sana. Binakuja tu sasa vikondoro moja, yuko vinakunya mai na vinaangalia uchafu ndio kwa anakuja. Wamani kunya mai ya uchafu na misioni kama ni ya uchafu. Lakini wakati mnaona ni ya uchafu sitaikula. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu ya kutafuta miujiza. Si vile? Sasa miujiza ndio ni kule uchafu. Si tulivyoona viko ku viko ku YouTube. Mungu atusaidie sana. Zakaria akangoya na zeeka. Muujiza yake hayafika. Lakini sasa ilifika.
Tena naye hakuikubali. Akasema sasa kwa hiyo wakati, nikwambie muujiza ya Mungu inafikaka kwa wakati haujue. Ndio maana mzee aliangalia kwa hiyo wakati, kwa hii muda, eske nino za tena zala, eske mke wangu anaweza tena kazala. Mungu atusaidie sana. Nawaza kama mzee alitoka pale anaenda kuambia wale walikuwa pale nje, bangelikauka wote na tengo kuangalia miaka ya mzee na bibi yake. Mungu atusaidie sana. Bangelikauka na tengo anasema huyu mzee anachanganyikiwa. Si ni kweli? Kwa sababu amezeeka. Hakupata atoto saidia na wao kudanganya sema tazama. Fasi nyingine malaika alimsaidia kumfunga kinywa. Jua sipande kicheko mu watu. Mungu atusaidie sana. Jiulize kwenye huyu mama, naye amebeba mimba. Biblia inasema nini? Akawakiko anaonekana na watu. Akaenda jifichika akasema wataniona aibie mzee wa hivi na katumbu sasa. Si kweli? Anjajificha miezi ngapi? 5. Iko mkwe, watu wasijue kama iko na mimba. Kwa sababu gani? Hana fiere. Anafurahi jua amebeba mimba, Bwana amempatisha, lakini hana fiere ya kuonekana kuwa jeni. Kwa sababu wajeni ndio iko na nguvu ya kutembea na ile mimba. Mungu atusaidie sana. Akajificha kwa sababu ni mzee. Ile ni kweli. Mama mzee wa miaka 60 kama na wewe mimba, watu wote watenda liko wanampitisha kwa barabara, wanasema huyu mzee naye wanduka mpaka sasa yake anazaa. Sio wale wanandoa wanasema wewe ni baraka zenye Mungu amempatia, si vile? Lakini watu watenda liko wanamsema huyu mama anakajificha. Kama Mungu anakuja kukutendea, hakutendea kwa sababu uishi hapa. Anakutendea kwa sababu habari yake iendelee. Mungu atusaidie sana. Ndio maana Mungu anachunga wakati yake. Siku ndatendeaka huyu itakuwa hadithi. Na ile hadithi haitaishia karibu. Lakini watu wanashika kungoja ile muda. Ndio maana walikuwa wanaenda kutawanyika kwenda kujitafutia miujiza. Na japo miujiza wanaiacha kwenye wanatoka. Mungu atusaidie sana. Kwenye wanatoka wameacha hapo miujiza. Banadhani kule kwa wanaenda ndio wanaenda kuipata. Na kule kwa wanaenda hawataipata. Shida ndio zinaingia. Mungu atusaidie. Watu hawana tena ndani kutulia na kuvumilia. Muda itafika. Maombi yako ikasikilikana, muda itafika. Sio kwamba utakamata chungu ya maharage unatia kwa moto kisha dakika 13 aseme nenda kula maharage, haiwezekani. Tumbo itakuluma. Sivili? Dakika 13 tumetia chungu ya maharage kwa moto utakula ile maharage. Haiwezekani. Na mtu mwenye iko anangoja mbele za Mungu ni vile unangoja paka ile maharage inaivia, unakula kwa sababu imeivia, hautagonjwa tu. Lakini kama unakula nyani mbichi, daktari kwa anakungoja. Na japo ulikula unasema tunajisaidia njala na luma, si vile? Lakini daktari kwa anakungoja. Maumivu ulikuwa nayo ya njala itakuwa kidogo, ile ya maharage sasa ndio itakuwa zaidi kwenye unaenda. Kwa sababu ya nini? Ulikula maharage mbichi. Ndio vile watu wiko wanataka wabarikiwe, zile baraka zinakuwa kwao shida. Ndio wanataka wabarikiwe haraka. Mungu atusaidie sana. Alafu huyu mzee akamwambia malaika, je, mie miaka yangu? Angalia siku, tuache kwanza habari, tukungoje kwanza siku nani Lazaro anagonjwa. Watu wanaenda ambia Yesu, rafiki yako kule Betania iko mgonjwa. Yesu anaendelesha kazi yake, hajali. Na waza alipata zile sauti mara ngapi ananyamaza kimya. Mungu atusaidie sana. Kisha anakuja kumwambia rafiki yako amekufa. Yesu alisema kwa wale walikuwa wamekufa, aseme kifo cha Lazaro ni kwa sababu jina la Bwana feli
litukuzwe, libarikiwe. Kwa Kiswahili ngine ndakuambia kama manake Yesu aliruhusu Lazaro akufe. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Yesu mule mwaile mgini na waza walikuwa wanatembelea ni kwa Lazaro tu. Wale wote mamule walikuwa wapinzani. Sasa ilifo kufanyike muujiza ili wamjue kama yeye ni nani. Yeye ni Mungu. Mwaile mwingine ya Betania. Mungu atusaidie sana. Sasa ilifo ile muujiza itoke. Kuko muujiza inatokea kwa sababu, na kila muujiza ambayo inafanyika kwa sababu. Haifanyike tu hivi hivi. Juni lala njala, sasa muujiza tu wakuletee chakula na sawa vile Elia. Hapana. Elia alitembea kilometri na kilometri usikie. Aseka wewe mleteanga mkate hapo. Unadhani pale pale. Ile saa ile anaanza kuruma na pale pale. Bongo. Wakati roho imongoza kwa ule mujalo na zaneli kwa leo na kesho. Hapana. Tunabisona tunabikamata tu ni siku mbili, lakini pale kulikuwa mwendo. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu fulani muujiza inatokea. Kwa sababu fulani muujiza inakuja. Mungu atusaidie sana. Lakini haiko kulokota tu saa yote. Unasikia mtu anapana makomunike, mkuye mtapona. Bangapi mlionao wanapona. Mungu atusaidie sana. Yesu peke yake mwenye siye. Hakufanyaga ile mkutano na vile aitishe watu aseme mkuye mtapona. Lakini waneema tu alikuwa anakuya mkutano iko ndani, anamwambia simama wewe. Mungu atusaidie sana. Unataka nikufanyizie nini? Macho aione. Ale macho ione sasa. Umoya. Musaze ni watu wawazie ili kwamba habari feni iendelee mbele. Mungu atusaidie sana. Habari iendelee mbele. Kwa maana sikatale, unaweza ukiwa mgonjwa na ukakutana na mtumishi wa Mungu kwa wakati fulani, na mtumishi wa Mungu anakuombea, unapokea, unasikia ugonjwa inakimbia. Ni kweli hili linafanyika, lakini sio kawaida. Asesa yote kila mgonjwa matato. Hapana. Kwa wakati ya Mungu ule atatokea. Amina. Mungu atusaidie sana. Amina. Unaweza kuwa unatembea, unakutana na mtu iko na shida fulani, siku moja wakati Banyarwanda iko wanakimbizwa Rwanda. Alafu Goma mamaiti zinapangana kumabarabara iko sasa makundi zenye zinatiliwa pale za kwenda ushishiwa. Alafu mimi nilikuwa natumikia kwa barabara tu. Dada mwaka tokea sawa kule. Huyu dada yuko anakiwa anatapika katikati ya barabara. Bwana Yesu asifiwe. Nikuonyeshe kama haiko kuomba tu. Ase uliomba njoo uponyaji unapatikanaka. Mimi kwenye nilikuwa nikaona ule dada kwa mbali. Nikasikia roho yangu inaruma. Nikaambia Mungu, aba bebanalala hapa. Mumie ule dada yuko kule, mimi niko wangu huku vyangu. Mimi nikaomba tu Mungu, awe banalala hapa. Habayatoshi. Manake na huyu dada naye anakufa tu. Zuri kwa korera akakamatika naye dada akamtunza kule. Sasa manake na huyu dada naye anakufa tu. Ule dada akatoka akakuya akalala kibambazi ya nyumba kule, na mimi natumikia huko. Niko naenda tu kwa nilegelea akalala pale, alikuwa na basea ble kumkono. Basi magharibi kaenea, nikarudia kumgini, niko mimi najua kesho nitakutana na maiti. Nikaenda kunyumba, nikalala, bukakucha asubuhi nikakuya mawazo yangu tu, ule dada alikufa. Kufika asubuhi na utolo dada haiko pale kwenye akili mwake. Dada ni napi? Nikatafuta mamaiti zote mangoza alikuwa anaona mimi nazijua, sikumuona. Nikasema alipona basi. Basi wakati nilitaka ndo za vitu ndani ya soko ya kutumikisha kwenye bwana tumikia. Nikakutana naye msoko. Mjia ya soko kwa nakuya pale kwa nilala, ndio kwa nakuya na kipande ya nana. Basi mmenya kipande ya nana, basi mtu bali atakula nana namna gani?
Nikakungana naye nikasema Joe uangalie mzima. Roho yangu ikaniambia manake ile saa yenye niliambia Mungu ndio mwenye hakuruhusu akufe. Sasa akakufa itakuwa mimi ndio tapata probleme na Mungu. Ifoza nifeni nitafute kisa sasa ya kumsaidia. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusema nilimuombea, hapana, lakini niliugua tu. Ule dada pale pembeni kulikuwa wengine wanapika napika pale bui na juice kule mamtate yao nani gonja nikamuzia dawa. Juu na mimi niliogopa pembeni yangu sipatikane mgonjwa na mimi nisikie kama tike na ile ugonjwa, nikauzia ile tate dawa na ile dawa ikamtunza. Basi wakati nilipomuona nenda tena pale watu ya dunia, mtu mmoja yuko anateseka kama baseka kenda walikanyangula walikamuiva mwa ile saa alikuwa analala pale wakakabeba. Mungu atusaidie sana. Hawajali aseme huyu iko magumu fulani walikararua kakaenda. Basi nikamwambia wale Mungu anaoshisha hii bui, asema hapana. Na hii familia yote tutaoshisha bui namna gani? Nikamwambia sitamie mnaweza nipatia sehemu, tunaweza kukupatia hata nima na nilitunza tate hapo juzi. Bakanipatia kikopo cha wini kapelekea yule dada. Akakunya. Sasa nimaliza kukunya akatoa yule wanana pale akalala sasa. Timu mapande ya saa 8 hivi akalamuka. Nikaenda muulizo nasikia IPA kidogo nikamwambia sasa ujitayarishe tena kumwingine. Nilimfikisha kunyumba ilikuwa problem. Mko mbengine yuko anakamata watu wazima wanaleta mgonjwa mpango mwanangu nataka mgonjwa, nikamwambia amuleke kinatuma na kuia. Na mimi niliona wale wazima wote lakini huyu tu. Mungu atusaidie sana. Ule akatunziwa na akapona. Si ni muujiza hiyo. Lakini sikia nikwambie. Ile wakati ule dada alipona akaenda. Kisha karibu miaka 2 au 3. Na mimi wangu akakamatika kila siku kutunziwa. Nilienda kukumbusha Mungu juu ya ule. Mungu atusaidie sana. Nikakumbusha Mungu nikamwambia Mungu, kumbuka na mimi nitunzaka mtu na kwenye anakoka sai hakwanga na nitukuza ni wewe mtoto wangu na mimi njoo. Sitaki na sikwenda hospitali. Tangu pale hakuenda tena hospitali. Mungu atusaidie sana. Amen. Ile yote ni miujiza tu kutoka kwa Mungu. Lakini sie hatutaki tuchunge muda ya muujiza. Zakaria akachunga ama Lazaro wakati amekufa, wanasema ale kifo cha Bwana cha Lazaro ni kwa sababu jina la Bwana litukuzwe. Yesu akajiwakilia yake kule akaenda zika maiti yao. Kule kwa walizika eske walenda mtu mmoja kumaziko. Si jamaa kinaenda zika Lazaro. Karibia yote sinda zika Lazaro, si vile? Sasa siku Yesu alikuya Maria anamwambia Maria, "Oh Yesu ungelikuwa hapa kaka yangu angelikufa." Yesu alimjibia nini? Asema ukaamini tu. Na atafanya. Atakuwa mzima. Mlimuzika hapo aseme twende munioneshe. Kwenda kufika kule tosha alijasema iko ananuka. Siku 2-3 wanakusahau huko nanuka. Acha kujivunia mwili. Mungu atusaidie sana. Acha kujivunia mwili. Oh niko na sheri, niko na mpenda ni bongo na uyanuka. Sasa unanuka vya usheri vinaisha. Mungu atusaidie sana. Vinaisha. Hakuna tena usheri pale. Mtoto mpendo haiko sasa hauyanuka. Dada mwenye alikuwa anapenda kaka yake. Hakuna mtu mwanapenda kaka yake sawa dada. Dada anapenda wa kaka yake sana. Na njoo utanao wengine wa dada wanoza uwana juu ya watoto wa kaka yao. Usipime kuza mtoto wa kaka yako. Si vile? Anazarau hata watoto yake, watoto ya kaka yake iko nao kabisa. Siri. Kwa sababu ule ni baba ya watoto naye. Wanamuita baba wa mwanamke. Mulingana ndio wanamuita pia tata mwasi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu dada anasema uli kwa nanuka. Yesu anamwambia ukaamini tu. Eske waliamini? Paa vile alifika kukaburi waliamini? Mwanadamu midomo ya bure. Bila tu neema tu ya Mungu juu yetu hakuna kitu. Mungu atusaidie sana. Ndio maana tunataratamba kushinda
tunakosa kukamatilia kwenye tulikamataka. Huyu mwandishi wa kitabu cha Ufunuo anasema shika sana ulicho nacho, mtu asitoe taji yako. Ile ndio tungelishika sana, lakini vingine vyote tuviache. Miujiza tuiache, haitatubeba fasi, haitatusaidia na kitu. Na wakati ya muujiza zitafika tena, wewe utaiogopa. Alafu Lazaro anasema mtoshe lijio, asema iko nanuka. Sauti moja tu, kuzimu ikaisikia, mbingu zikaisikia, dunia ikaisikia. Watu walikuwa nao pale vile. Hakusema mara pili. Alimwambia Lazaro lamuka toka kule. Kuzimu ikasikia, ikamwacha Lazaro. Mbingu nazo zikaleta uzima, na watu walikuwa pale wakashuhudia. Mungu atusaidie sana. Muujiza. Lakini badadani hawakusanyiki. Saa ya muujiza benza kwa wasandiki yake. Na vingine watakwambia umeenda kuwafunga. Kumbe ni muujiza ya Mungu imefika kwako. Mungu atusaidie sana. Acha kuhangaika na kwenda tafuta miujiza, kwa sababu sema malaika alifikia huyu hakukuwa na mtu, ni yeye pekee. Mungu atusaidie sana. Ni mzee kwa wakati yenye haiwezekane. Njoo mzee anapokea, na waza wakati yake yote ya ukuhani hakufikiaka ile siku, au hakuonaka malaika. Lakini ile siku anamuletea habari njema ya maisha yake, akaona malaika, na malaika akazungumza naye. Kwa furaha kuzungumza na Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa furaha, ijapokuwa vinakuwa vigumu kwetu sie kuishi yenye Mungu anataka, lakini kuzungumza na Mungu ni furaha. Na hautazungumza na Mungu kwa wakati hauna uvumilivu, kwa sababu Mungu hakui haraka kwa mtu. Mungu anachunga muda yake kwako. Mungu atusaidie sana. Lakini watu leo tunataka leo na kesho twende tena watutabirie. Leo na kesho, ndio maana tuko tunakunywa maji ya uchafu. Mungu atusaidie sana. Maji ya uchafu. Sijui dalili na mbele tena ni nyingine uliona. Huko mwingine mwalifati tena, mwa siku uliona. Dileti. Wewe ulishangalia mtumishi wanatosha watu masufi etima? Ni ule tu. Mbinguni ile tu tunaenda tu, mama nao vinakuja tu sasa ni wewe. Walitosha masufi etima upate. Sufi etima kuna ipatia unaona ile wapi? Situko hapa na manyumba za wanani za kupata manguo za uchafu vile. Sisi zinakuwa. Unafika kule unakutana na nguo ya uchafu vile. Ulishaona nani sufi etima? Mwabile manguo ya uchafu kimwenda kama ulishaona nani sufi etima? Ushaiona? Mnaambia mlishaiona? Kule kwa wanaenda pokea manguo ya uchafu. Ulishaiona? Twende basi kunani kwa hapo kwa unacha manguo za uchafu. Kuvalvila. Ulishaona masufi etima za wanamke za mzee. Zishatumika. Mshaziona zipanajisha nazo ziko. Hazikuwa, njoo hazikuwa. Wakita kuzishio. Sasa ona tosha yako tu unaipatia mtu mwenye haujui. Mungu atuhurumie. Aseme tuko tunatafuta tu nini? Miujiza. Mama mzima. Mungu atuhurumie. Tunaenda wapi kanisa la Mungu? Mbona ni huruma? Hauwezi hata kujua na wewe kabisa nguo yangu ya ndani. Uitoshe tu, unawelea pastor haifanishe nini? Mungu atusaidie.
Mungu atusaidie watu. Ile tu tuko tunaenda kutafuta tu miujiza. Mimi naweza ombea mtu. Si vile ni mgonjwa, kwa hiyo kuna mluma ananionyesha. Lakini kama ni mama, ikiwa ni ngambo tamugusa saa vile hapa hivi kukifua au kutumbu, napasha kwanza kumuomba ruhusa. Unanikubali? Kama haunikubali sigusi, nitakuombea tu hivi. Leo ukakubali nikukuse nitagusa. Napasha kuomba ruhusa. Kwa sababu jisia yako na yangu haiko moja. Kama ni mwenzangu mwanaume nausa kwa mimi nataka. Si vile? Tangu siku gani? Tangu tumezaliwa mpaka leo ukutane sous-vêtements za mama ziko zinahangaika mkianza. Sasa acha mkanisa na Mungu. Haoni kama tunateseka? Dunia inaenda mbali. Tena mama ndio wananasiwaka haraka. Baba wao wanakuwa na mabishano na ile kupinga ya baba sababu inawasaidia. Lakini wamama hao Nisa kondoro ze wanafunga tu kumufereji kumustari ziteremuke tu. Hakuna hata kujiuliza. Mungu atusaidie sana. Bale wa kukunya mayo wanaanza kulamuka kuionekana kwa mawiti ni wa mama. Ndio wanakuwa wakwana wanakuwa kama kikopo cha maji. Mtu iko mungunguru ila mai. Hana mangua anaiko ndani. Haibu sema sasa iko pembeni iko ndani uko namuona ndani. Kishi kwa nashota maya na kupokeza ukuyu unaona kama tunakuja. Mungu atusaidie. Aseme miujiza tu. Sasa ile mai, ile mchafu ya mwili yake ndio itakuwa uponyaji kwako. Hao ni magonjwa kwako. Hewa, kama ni wazungu, kama ni huku kwa wazungu, sababu atafunga ile pastor. Azuri kunyisha watu mikrobi. Atakufunga. Atamufunga. Na ile kanisa sasa zingine ndio wataifunga. Mungu atusaidie. Watu wa Mungu tunaenda wapi? Miujiza tu. Tuangalie tunatoka wapi, tuko tunaenda wapi? Kama tilia neno la Mungu. Wakati ya Mungu itafika, muujiza ndio unataka itafika. Kwanza kulala na kulamuka. Wewe na watoto yako hauna irizi. Miako lizaliwaka mpaka umekomala hauna irizi. Benzako vinayala uko unatendana mafurushi. Leo unapishanaka nao. Haiko miujiza hii. Ndio. Si miujiza ile Mungu anakutendea. Benzako vinayala wengine wa mabage unapishanaka nao. Unapishanana na mapepo na haujue. Unadhani ni mwenzako mtu na unaongeaka nazo na haujue. Unadhani ni watu mkutana nao barabara au busoko. Kumbe ni mapepo. Kwenye nijutu hakuna mwalisha ishi maisha ya umalaya. Ule anaweza kukuambia pia hizi wanakutananaga na mapepo anadhani ni mwanaume kumbe ni pepo. Zingine wanawacha kwa makavuni. Lakini yule mtu anaendelea kuishi. Neema ya Mungu iko juu yetu watu wa Mungu. Tuache kuigaika na sikia. Bila tuko tunasikia vitatuangamiza. Wakati ya Mungu ikafika muujiza wako itakuja. Hakuna mataizuia. Angalia hawa watu wasema wakangoa kuhani. Akasema mbona leo anakawia? Mbona leo anakawia? Hakawia yake hivi. Hawa wiko nje wiko wanafanya nini? Wiko wanaomba ndio vile maneno ya Mungu inasema. Hawa wiko wanaomba kule nje kuhani aliingia kule ndani. Kuhani kumbe alishakutanana kule na mama. Kwa sababu ya ubishi walishamfunga kile. Kuhani anakuja toka mnyumba mkanisa kusema asemake tena. Mungu atusaidie sana. Acha kuwa Mungu. Japo walikuwa na ngoya neno. Watu wiko na ngoya unabii. Yenye inatoka kwa Mungu. Sasa huyu nao kama walikuwa wanangoa neno itatoka kwa Mungu kule walipata ile siku. Nana iwapatie tena. Acha kuwa Mungu. Mungu atusaidie sana. Nana ataiwapatia. Acha kuwa Mungu. Anakuja sasa ni Mungu tu. Hana tena kia kusema. Sijue kama siku yana nizaliwa nani anampatia jina.
Kwa sababu yeye anapasha anajua jina. Hakuongea na bibi yake aseme jina, walinipatia ni jina ya Yohana. Alikuwa bubu. Kwa sababu alipinga tu kadogo. Sasa angalia wewe unapinga vingapi? Nakuta tena kwa ile neema, tena ni siku tunajifunzaka. Ile ni kazi, ni neema iko inafanya kwa maisha yako. Kwa sababu ulishapinga vya mingi, lakini neema inaendelea tu kukuchunga. Mungu atusaidie sana. Lakini tusicheze kwa sababu neema itaisha. Itaisha. Na sasa itaisha, itakuwa mbaya. Mungu atusaidie sana. Haya mambo ni muujiza. Malaika anakuja anamwambia unakatala. Iko na wewe. Hautaki sikia. Niendeleshe pale chini. Kwa tutamalizia pale. 13 na kenda. Tusikie nasema nini pale. Ile sura moja mstari wake 13 na kenda sasa. Amen. Maria akaondoka siku hizi akakwenda katika nchi ya vilima kwa haraka hata mji mmoja wa Yudea. Akaingia katika nyumba ya Zakaria, akasalimu Elizabeti. Wakati Elizabeti aliposikia salamu ya Maria, mtoto akaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti yake kwa Mungu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Neno hili limetoka wapi? Limetoka wapi? Mama ya Bwana yangu anakuja. Neno hili limetoka wapi? Mama ya Bwana yangu anakuja kwangu. Kwani tazama, sauti ya salamu yako ilipoingia masikio yangu, mtoto aliruka kwa furaha ndani ya tumbo langu. Heri yeye aliyesadiki, kwani maneno haya aliyoyasema Bwana yatatimizwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ungelishuka tu pale kwa 26, njo huyu malaika Gabriel tena wakasema mwezi wa 6 akatumwa kwa Bikira Maria. Bwana Yesu asifiwe. Akatumwa kwa Bikira Maria kumbebea habari za jinsi atachukua mimba. Na wakati Maria alikuwa na kamabishano kidogo na malaika akamwambia shangazi yako, maana ni kusema Elizabeth alikuwa mtoto wa nani? Mtoto wa kaka yake na Maria, si vile? No. Shangazi yako, maana Elizabeth alikuwa bibi ya, maana Zakaria alikuwa hapana, shangazi yake kaka yake na Maria. No, baba yake Maria. Na walikuwa wa ndugu. So anamuita shangazi. Baba ya Maria. Hapana, baba shangazi anatoka kwa baba. Sawa. Sio tata mwasi. Ya. Manake ndio kusema nani? Huyu alikuwa nani? Alikuwa sikumbuke bien, sisikie mzuri pale. Nani huyu? Elizabeth shangazi. Si vile? Alikuwa nani? Dada yake na baba yake na Maria. Si vile? Ndio akamwambia dada nani shangazi yako kwa Isa tuko tunaongea iko na mimba. Na amekuwa na miezi ngapi? 6. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mwezi wake wa 6 iko na mimba kwa sababu kisichowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu kinawezekana.
kwa wakati ya uzee ya ule iko na mimba. Ndio kitatuma sasa Maria anaenda kwa shangazi. Kufika kwa shangazi, tuko tunangoja kutabiriwa. Nani alitabiri? Elizabeth alikuwa kule weliko kubaliana na Maria na malaika wanakutanana, hakukuwa kule. Lakini maneno ambayo malaika aliambia Maria, Elizabeth aseme akajazwa na nini? Sasa sikia tu salamu. Ile salamu tu ikatuma huyu shangazi muuzee yake anajazwa na roho na anaanza tabiria mtoto ya kakake. Mungu atusaidie sana. Na kumurudilia maneno ambayo malaika alimwambia. Ile njoo kukamilisha unabii. Mungu atusaidie sana. Watu unasikia wamekupatia unabii, hauendi hata kukesha ili kwamba uulize Mungu akukamilishie kama hiyo unabii ni kweli ama ni uongo. Kwa sababu kama ni unabii kutoka kwa Mungu haitakuwa ni moyo. Inaweza kuwa kama inataka fanana haifanane, lakini itakuwa ile. Bado kukamilishia. Huyu shangazi akakamilishia Maria kwenye yeye hakukua. Vile wenye malaika alimwambia Maria akalikamilisha, sema wakati umefika, umebarikiwa kuliko malaika yule alimwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote, si vile? Mpaka na yeye akaogopa. Lakini shangazi akamwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na utazara utabeba bwana yake, manake mwokozi wake. Mungu atusaidie sana. Ndio mwenye Maria atabeba. Mungu atusaidie. Akakamilishia Maria ile ambayo alisikia huku ikakamilika huku. Aseme wakati tu nimesikia salamu kutoka kinywa wako, mtoto mwenye yuko mtumbo, ni kusema mtoto shangazi sasa anatosha mimba nje ionekane nje, ni Maria. Ndio alikuwa anajifichika. Sivi? Alikuwa mnyumba iko anajifichika na mimba yake. Sasa sema Maria aliingia ule mtoto akasema hapana kunifichika tu. Mimi sasa hapa sasa unapasha kuongea. Mungu atusaidie sana. Mimi anaongea namna ya Roho Mtakatifu amemjaza. Ndio natosha siri yake nje ambayo alikuwa anaweka muuzee yake, sitaambia watu kama nimebeba mimba, lakini sasa akaanza tabiri juu ya Maria kwa sababu Maria ameingia kwa nyumba. Mungu atusaidie sana. Kizazi chako usiwaze sema Mungu hana bezui nacho. Kama Mungu amekuokoa, iko na bezui ya kizazi chako. Bale bile venye aliweka mweye wakati wao utaanza zeeka ama rizeeke, batalikamata wanavipatia tena kizazi yako kiendeleshe kazi kwa mbele. Kwa maana hapana kuwakia mkureze kule ndio kwa wanatabiri. Soma neno la Mungu litakutabiria. Mungu atusaidie sana. Siku moja sikwambia uwe majaribu, lakini uingie, kila mtu anapita mkipindi fulani vile, uingie mkipindi cha majaribu fulani na ile majaribu kusumbue sana, sasa upate neema ya kukamata Biblia. Wakati uko mawazo ile majaribu yako, ukamate tu Biblia ufungule. Kama hautafungula kwenye maneno inafuatana na ile majaribu yako, maana yake hauombaki Mungu. Lakini kama unaombaka Mungu, mimi nakwambia utafanya tu hivi. Kwenye unafikia kwanza somo. Ile benye uko unapita ndani na ndio wanaanza kukuambia hapa. Kusudi nini? Ikutie moyo. Hii inakuwa mshauri yako. Shida ni kwamba tunaikala siku za mingi hakuna kugusa Biblia. Biblia mnyumba ilishakuwa sijue na kikoropo ni lazima, kwa sababu kila siku inakometiwa inaenda fakiliwa. Kutoka hapa kukanishwa na tupa hapa na jendea yako. Utasaidiwa nini? Acha tudanganywe tukunye maya ya uchafu kwa sababu watu ni kusoma Biblia. Lakini tungelisoma Biblia tungekunya maya ya uchafu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Tuko tunasema leo mama ndio walikuwa wanatoa masujeti, makesho tutakuwa baba. Nasema wao matakiliti yao yote vinaharibika sasa. Mungu atusaidie. Kwa sababu mama wao wanaweza kilibite na ukawasaidia tena wanajile trouver haraka. Lakini baba wakakilibite.
kusudi wajiretrouve bongo ubishi ndio tawakia mkanisa. Ndio kwa maana tufanye angalisho. Tufanye angalisho. Vile viko vinakuya biko tena zaidi ya hivi. Sasa ngine tumesikia masube tima zinaanza toleo. Kile watatolea toshe na mangosa tuanze tembea huko. Ni kanisa. Municheke tu, lakini mtaviona kule mbele kama mtakuwa mungali mnaishi. Atawaambia sasa kanisa sasa kusudi Roho Mtakatifu ashuke, ilifo tutoshe manguo tuanze cheza tuko uchi. Bamingi watacheza. Watacheza na biko uchi. Mungu atusaidie sana. Ndio maana hii ni muda yeniko la kuambia kamata maombi. Anza lilia roho yako. Binye viko vinakuya kule mbele. Bikukutano bisha kujenga fondation. Yenye hata wapige ndani marto ya 50 kilo haitabomoka. Lakini vikakukutana fondation yako haini ni ya matope. Oh. Kama mtoto sakase kilo kana bibomola, mambo yako inaharibika. Mungu atusaidie sana. Jenga fondation kwa hii muda. Wanza jenga fondation. Viko vinakuya viko vibaya kuliko hivi kwa sababu ya unabii. Tuko tunakimbia sana kwa unabii. Kule ndio wanatabiriaka. Kule ndio wanatabiriaka. Mtabiri mkubwa ni neno la Mungu. Amina. Mungu atusaidie sana. Kutabiri haitakuongezea imani, lakini kusoma neno la Mungu na kusikia maneno ya Mungu itakomalisha imani yako. Lakini kama wanakutabiria haikusema imani itaongezeka, hakuna. Haitaongezeka, itabaki na itashuka kuliko hata zidi kuu. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu sasa alikutabiria halitatimia, utaendelea kukomalisha imani. Utaendelea bomogo na shuka. Lakini kama umesoma neno la Mungu, umejenga kumsingi yenye haiwezi kubomoka ndani ya neno la Mungu. Hata kama kukakuya kitu gani, wewe utasimama kwa sababu umejenga fondation kumsingi ambayo ni neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Vitu hivi vinakuwa ni vibaya. Tena vibaya, tena vibaya, tena vibaya. Ile siku tulisema mtu wa muziki niko mzima. Na huyu mtu na akaitika tu. Ile nayo mkuionaka. Mtu gani mzima mwenye anaweza itika wamtie msanduku niko mzima. Jutu watu wajue kama amefufuka. Kama uko na akili zako utaitika. Mimi naitika. Sifanye maana mimi naosha kama nataka nikufe mimi. Ile ni nyumba ya wafu, haiko nyumba ya wazima. Sasa kwa nini ulale nyumba ya wafu na uko mzima? Jutu wanakupatia pesa. Zenye utakula siku 2 na zinaishi. Ona zalieni kitendo hicho kinaishia pale. Hakiishie pale. Kinakufuata. Mungu atusaidie sana. Kinakufuata. Kwa sababu ulikubalia shetani kutimiza vyake, anakufuatilia. Wewe ulishalala mkaburi. Sasa nini tena unataka? Kuya ulale tu ndani, unakuwa unalala mkaburi kila siku. Njoo na lota mizimu iko na kukimbiza, unakuwa na lota vitu vya wewe kumbi wewe ulishaishi pana. Ile yote tu kutafuta maisha. Na maisha yako unatafuta au ipate iko tu pale pale kwa ilikuwa. Mungu atusaidie sana. Kama Mungu akupe maisha, hakuna mwenye dunia anaweza kukupatia maisha. Mungu ndio anatupatia maisha. Mungu ndio anajua siku yako ulizaliwa na siku yako utamaliza maisha. Lakini maisha haitoke kwa wanadamu au haitoke kwa mwenye tuko tunatafuta pale. Mungu yeye ndio anatupatia. Kuko mwili mwani sikie kwa na uvira nasema ase roho ya mtu inapigaga kama 15,000 fois par jour. Kisha kauliza sasa ile 15,000 fois kama angelipisha. Bakulipishe tu hata 0.5 unaweza zipata zile franc. Ya miaka ulisha maliza. Aliuliza ile neno. Aseme inapigaka hiya. Sivile 15,000 fois par jour. Sasa ile 15,000 fois par jour bakulipishe tu hata 0.5. Ya kulipa tu kizike napiga kila saa. Unaweza pata zile pesa? Tazitosha wapi?
Tatosha wapi? Kama unafanzia kalikila sasa ulipe Mungu. Mwanachunga ile roho yako isitoke bakie tu pale. Sivi ndio bakia. Sivi. Kanaenda kanakuya, kanaenda kanakuya. Iko na kachunga tu pale. Mungu atusaidie sana. Ndio maana simama na kujua kuko mwenye ananichunga. Achana na miujiza. Yende kwa tu. Siku malaika, siku Mungu atapenda, muujiza utafika. Kama ulikuwa mgonjwa utasikia mgonjwa imeisha ukuja dawa. Ni muujiza. Mungu atusaidie sana. Huyu benye walimungoya wakangoya wakachoka, na wakati walikuya wakautana mwenyewe amekuwa Mungu. Wakati alikuwa Mungu sasa kaanza ongea nao kwa mikono. Oh, mtu alikuwa anaongea. Asema akajua amekutana na kule ndani kwa sababu hakukua mzee ile wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kule hakukua mzee ile wakati, leo tuko na mzaa. Hakukua mzaa ni kukufa au kupona. Sivyo? Kuingia kule ndani kutoka ndani ni neema. Sasa aliingia, wakati aliingia kusema huyu amekutana na kule na kitu kingine huyu. Ndio amekuwa nguvu. Sasa huyu anawakia nguvu mpaka siku yake mtoto atazaliwa. Kile tendo inaiki neema anamwambia siku atazaliwa kazuta mpatia jina, maana utafanya utaongeaka. Sivyo? Angalia tapanaga jina. Ndio maana wakati mtoto alizaliwa sasa ilikuwa baba aongee juu apane jina. Mungu atusaidie sana. Sasa kama ingilikuwa kumwambia vile, angeliwakia Mungu maisha yake yote kwa sababu ya kutokusadiki. Uko nasikia neno la Mungu lakini hausadiki. Siku moja itakuhukumu. Mungu atusaidie na Mungu atubariki. Amen.